إنه لكم عدو مبين وعن الرسول هذا صراط مستقيم ولقد أرسلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون استوى اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الله على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي يحيي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام منا بحبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خبير يا باسط يا خفيف يا رفيع يا معين يا مذل يا سميع يا بشير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عليم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا غني يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا
كرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا بر يا نبيع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على قلوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا وقربى رجاؤنا آخرا نلنا المنى مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن آله وصحبه إلى آخر الزمان بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلمي أصوله وفروعه وجميع ساداتنا بعلمي وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحاج عبد الله بن علوي بن محمد الحدادي صاحب الراتب أصوله وفروعه وجميع ساداتنا بعلمي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يغيث المسلمين ويرحم
المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغسل أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسلمهم السلام ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أنت الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا
فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة بالخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير معطي لكل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وتحليل مراتب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وإلى جميع آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلف كتبنا ومن أحسن إلينا ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل ما قرأناه يا الله إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الله وجهه وعلى آله وصحبه كل نعمة ونقسم بعدد كل معلوم له. اللهم يا فتى يا رزاق اللهم ارزقنا وأولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا وعلينا علما نافعا من صالحين. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم العلم والتقى. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم للخير والقرآن. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الناجحين الممتازين من العلماء العاملين الأغنياء الصالحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وجنبك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالم وفنا يغني مكائد الناس أجمعين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسل ولهم الملائكة المقربين. اللهم رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضى واصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة وقيما من تشاء وتمنع منه من تشاء بيدك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الهم والحزن ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل ونعوذ بك يا الله من الجبن والبخل ونعوذ بك يا الله من رغبة الدين وظهر الرجال. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا وتقبل منا دعانا واجبر على مقصرنا واستر عوراتنا وغفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله يا ميسر كل عسير يسر امورنا وتيسر عسر لك يسر حاجاتنا اليك كاشر لا يا من لا يحتاج البين والتفسير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفته ولا دين قضته ولا ضالا الا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية وأمان العافية وشر العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر
خلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Gak ada berarti. Subhanalladzi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع
Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit membacakan tafsir dari ayat yang telah dibacakan Syekh tadi. Tadi Syekh membacakan ayat yang menceritakan sebuah peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rajab bulan lalu, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Syekh membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai ayat 4. Tafsir qawlihi ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ay yubaddilullahu nafsahu wa yu'azzimu sya'nahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji, mengagungkan, meninggikan namanya sendiri dan sendiri, mengagungkan kebesarannya sendiri. Kenapa Allah memuji dirinya sendiri? Biqudratihi ala ma la yaqdiru alaihi siwahu. Karena kekuasaan Allah yang dapat melakukan sesuatu yang mana tak bisa dilakukan oleh satu makhluk pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Fahuwa alladzi asra bi'abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah yang telah memberangkatkan, memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhan wa jasadan, dalam keadaan Nabi terjaga. Bijuz'in minal lail, berangkatnya pada sebagian malam, tak sepenuhnya malam. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa, min Makkah ila Palestin. Berangkatnya dari mana? Dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Wal Masjidil Aqsa hadza huwa Baitul Maqdis. Dan Masjidil Aqsa ini itu adalah Baitul Maqdis. Alladzi barakallahu hawlahu fi zuru'i wa thimari wa ghairi dzalik. Yang mana Baitul Maqdis ini telah Allah berkahi sekelilingnya, berkahi dalam pertaniannya, berkahi dalam perkebunannya dan lain sebagainya. Wa ja'alahu mahallan katsirin minal anbiya'i alaihi wassalam. Dan Allah pula telah menjadikan Baitul Maqdis tersebut sebagai sebuah tempat untuk berkumpulnya para anbiya Allah alaihi wassalam. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya apa tujuan Allah? Liyura ba'du ayatina ad-dallah ala qudratillah subhanahu wa ta'ala. Tujuan sebenarnya adalah agar Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada seluruh makhluknya. Fahuwa as-sami'u bi-jami'il aswat wal basir fala yakhfa 'alaihi basar. Dan ya Allah lah yang maha mendengar terhadap segala bentuk suara
dan Maha melihat yang tampak dan tak tampak. Tafsir qoulihi ta'ala wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Wa'atayna Musa alaihi salam at-Tawrah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa ja'alnaha bayanan bil haqqi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kitab Taurat tersebut sebagai penjelas terhadap kebenaran. Wa irsyadan li Bani Israil, dan petunjuk untuk Bani Israil. Mutawamminatan nahyahum 'anil ikhadi wa lillahi ta'ala waliyan aw ma'budan yufawwiduna ilaihi umurahum. Yang mana kitab Taurat tersebut berisi larangan Allah kepada Bani Israel berupa menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, meminta perlindungan selain Allah, menyerahkan segala urusannya kepada selain Allah. Tafsir qoulihi ta'ala Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ay dzurriyyata man mananna 'alaihim wa hamalnahum ma'a Nuh alaihi salam wa najjaynahum min al-ghurqi fi tufan. Wahai anak cucu yang telah kami bawa bersama Nabi Nuh, dan yang telah kami selamatkan dari bencana banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Ini kelompoknya kita nih sebagai anak cucunya Nabi Nuh. Tadakkaru, ingatlah hadhihi ni'mah, terhadap nikmat ini. Wa kunu syakirina lillahi daiman, dan senantiasalah kamu menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqtadu bi Nuh alaihi salam, dan senantiasa ikutlah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Fa innahu kana katsira syukri, karena sesungguhnya Nabi Nuh adalah orang yang paling banyak syukurnya. Tafsir qoulihi ta'ala وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. أي وَأَخْبَرْنَا بَنِي إِسْرَائِيل وَأَعْلَمْنَاهُمْ فِي التَّوْرَاةِ. Telah kami beritahu, telah kami kabarkan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat, annahu la budda an yaqa'a minhum ifsadun fil ardi marratain, bahwasannya Bani Israel itu pasti akan melakukan, akan merusak bumi untuk yang kedua kalinya. Wa fi'lul ma'asi wal zulmi, dan mereka senantiasa suka berbuat maksiat dan zalim. Wa qatlul anbiya, mereka suka membunuh para nabi. Wa takabbur, mereka suka sombong di atas muka bumi. Wa tughyan, mereka suka menganiaya. Wal isti'la'u 'alan nas, dan mereka juga suka berbangga-bangga diri. Mereka suka berusaha mengungguli orang lain. Mereka suka merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Bi ajma'in, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Bapak Ibu sekalian,
kita masih melanjutkan tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan hari ini adalah minggu kedua di bulan Rajab. Makanya tadi Syekh Amr membacakan tentang surah Isra, menceritakan tentang Isra, Lailan, itu bukan Lailatan. Kalau Lailatan itu semalam penuh. Lailan itu sebagian malam. Nah, sebagian malam nggak sampai selesai, Nabi sudah balik. Beda dengan Lailatan itu berarti semalam penuh. Pilihan diksi itu akurat di dalam Al-Quran. Jadi kalau mengerti bahasa Arab, insya Allah tidak salah paham. Yang banyak pahamnya yang salah itu karena tidak mengerti bahasa Arab, kemudian dia mengembangkan pikirannya sendiri. Bahkan kadang-kadang nggak ngerti bahasa Arab, nyalah-nyalahin orang yang ngerti bahasa Arab. Ada tukang kajian itu di Bandung, salah itu Al-Qori, Al-Qori, tukang kiamat, membaca Al-Qori. Itu blud namanya. Ya, sudah goblok, bodoh, Al-Quran disalah-salahin, ada dia yang nggak ngerti. Sengaja bilang goblok tinggi, karena ini ayat Al-Quran, dia yang nggak paham, yang lain orang bukan ngaji, kok dimaknai kiamat sih? Nggak sama Al-Quran, karena dia bacanya pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa yang bahasa Arab. Ain, hamzah itu mirip dengan bahasa Indonesia. Qori'ah itu beda ya. Maka itu punya ngaji, ngaji ya itu hanya ngaji Al-Quran, tapi cara bagaimana memaknai Al-Quran. Gimana cara memaknai? Bisa dibaca oleh Noval, siswa kelas 12 SMA kita. Itu kembali kepada mufassir seperti Al-Qurtubi atau Bani Al-Qasim, Asyur dan seterusnya. Itu mufassir. Kenapa butuh mufassir? Kita kan tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Allah dengan kalamnya tanpa petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita belajar akhlak itu kepada Rasulullah. Kalau kita hanya mengandalkan pantas menurut kita, itu bisa beda-beda. Pantas menurut orang Jawa, sewu, itu orang Jawa. Kalau jalan nggak menurut di Jawa itu tidak dia kurang aja. Ini orang nggak ada akhlaknya. Tapi ketika ke Arab pakai budaya Jawa, insya Allah nggak bisa jalan. Nuwun sewu. Ya sama, adat orang Indonesia itu kalau megang kepala itu orang kurang ajar megang kepala. Ini terhormat, kenapa dipegang kepala saya? Kalau di Arab beda, pegang kepala itu tanda sayang. Jadi semarah-marahnya orang dipegang kepalanya itu tanda sayang. Makanya di dalam hadis itu Aqimul miskin wa usah ra'sal yatim. Kasih makan orang miskin dan usah kepala anak yatim. Bukan diusap-usap terus sampai botak, bukan. Disayangi, karena dengan diusap kepala itu disayangi. Ini soal tradisi dalam satu tempat menjadi pelanggaran, di tempat lain menjadi sebuah kasih sayang. Nah, Ibu Bapak sekalian, hidup ini untuk kita belajar adanya adat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakana dan ada Nabi yukrimu, memuliakan Nabi man kepada orang dekhala yang masuk man kepada laki-laki. Hatta rubama hingga barangkali basaqah menggelar Nabi lahu kepada man taubahu bajunya Nabi. Dia jadi suhu menduduk man kepada saw. Dia jadi suhu mendudukkan Nabi kepada man alaihi atas saw. Jadi Nabi itu kalau ada orang datang itu memuliakan. Yang saya sampaikan yang lalu, memuliakan
Allah. Apa bedanya Pak? Karena orang, kalau yang datang pejabat, datang orang kaya, dimuliakan, semua dikeluarin, semua sambutan. Pas datang orang biasa, meskipun gurunya, temannya, saudaranya, ya siapa lagi ini, nggak beri manfaat apa-apa sama saya, dicuekin. Itu berarti kita menghormati tamu karena tamu. Di atas itu ada lebih tinggi, menghormati tamu karena Allah. Nabi contohkan saja menghormati semua digelar oleh Nabi, bahkan baginya pun digelar untuk tempat duduknya orang apa saling menghormati kepada tamu Nabi. Bukan dan ada yuk siru ngalah. Kalau yuk asiru itu memudas. Kalau orang nggak baca bahasa Arab nggak ngerti sama aja. Yuk asiru memudas, yuk siru ngalah, yuk siru ala anfusihim walau kana bihim ngalah. Nabi ada kepada orang yang masuk alaihi Nabi bil wasadati dengan bantal allati yang ada atas tahu di bukan kalau orang-orang ini di bawah ada bantal. Ketika ada orang masuk tamu, Nabi yang turun dari bantal itu dipakai sama orang yang datang pada Nabi. Ngalah. Tak rebutan kayak di diskota ya. Di Jakarta berantem, saya mau duduk, enggak saya duluan mau duduk, itu di Jakarta. Tapi kalau Nabi yang ngalah. Wakana dan ada Nabi, yu'ti memberi Nabi kulaman pada setiap orang. Jelas saya duduk menilai pada Nabi nasilah pada tempatnya. Kalau ada orang datang, oh ini tempatnya silakan diperluas, silakan duduk. Ada orang berudak dan ini tidak kosong ini bukan kamu digedein akhirnya orang tak bisa duduk. Nah, jadi Nabi meluaskan min wajhihi dari kemuliaan Nabi. Hatta kan sudah ada majlisu tempat duduknya Nabi, samu dan pendengaran Nabi, wa hadithuhu dan ucapannya Nabi, wala tifu mahasinihi dan kelembutan perilakunya Nabi, wa tawajjuhu dan menghadapnya Nabi lil jalisi bagi orang yang duduk ilahi pada Nabi. Jadi kalau ada orang duduk lagi lembut, kalau ngomong diperhatiin, dilihat, dipandang mukanya, bukan sambil ngomong sambil begini bapak. Masa enggak sama golek-golek, tinggal-tinggal tidak ada orang datang. Dia bicara baik-baik, dia ngomong baik-baik. Ini cara Nabi. Ini cara Nabi. Kita semua berupaya ke sana, meskipun tidak nyampe, tapi itulah kondisi ideal. Bukan berarti saya baca kayak Nabi, enggak, saya pun berupaya sebagai umat Nabi Muhammad. Wa majlisu ada majlis Nabi. Ma'ada tidak oleh karena itu hayatun malu, enggak berlebihan wa tawadhu'un dan penuh tawadhu, rendah hati, rendah diri, beda rendah diri. Wa amanatun dan percaya. Qala ta'ala, qala berfirman ta'ala fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi law faddu Bagaimana dengan suatu rahmatin ya Allah, rahmat dengan rahmat Allah, minallahi dari Allah, linta lembut. Engkau Muhammad tahu pada mereka kadang-kadang keselin tapi gimana tetap lembut. Nah, itu nggak mudah, kadang-kadang nggak kuat tahan mulut, nggak kuat tahan. Nabi itu bisa masuk. Banyak yang belum ditahan, tapi emosi Nabi bisa ditahan. Kalau nggak bisa nahan emosi, itu bukan Nabi. Apalagi kita orang yang temperamen, emosi, saking emosi bukan emosi, tapi emosi banget. Orang yang nggak bisa nahan emosi, tak bisa dilihat
jagoan itu kan pemimpin, tukang berantem doang. Ya, wah, dikit-dikit emosi dan bangga. Kan orang yang dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, itu bukan orang hebat. Orang yang tak bisa mengendalikan diri. Kalau orang bisa mengendalikan diri, marah, tapi gimana cara menyalurkan marah? Itu namanya bisa mengendalikan diri. Walaupun dan seandainya ada Muhammad Rasul keras, walidul qalbi, kebekuan hatinya, lalu bangku mengkali mereka mengetahui dari siapa yang mau dekat dengan orang marah, dikit marah-marah, dikit marah-marah. Lalu ya, kenapa sih semua kok nggak bisa dekat dengan saya? Kenapa sih saya mau dijauhin? Orang semua diomongin gimana? Coba kalau lembut sama orang, ramah sama orang, bukan karena ngasihnya siapa lagi ramah, sering ngasih sesuatu, tambah dekat orang. Tahadu, saling ngasih akan muncul rasa saling mencintai. Ngasih itu buah tangan, orang menjadi buah hati. Tahadu, tapi lebih dari situ, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang santun, ucapan yang baik lebih baik daripada ngasih-ngasih tapi ngomongnya nyelkit. Tuh, bantu tuh jangan sini lagi, mau repotin mulu sambil dikasih. Itu nggak dimana dengan ucapan mudah-mudahan masalahnya selesai, tapi saya belum bisa membantu, mohon maaf. Itu lebih baik daripada ngasih tapi sambil ngomong nyelkit. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha. Omongan yang baik, ya. Jadi kalau ngasih ke orang enggak cocok sudah, jangan ngomong apa-apa, diam aja. Paling ditandai aja, nanti aja lah. Kalau lagi tak pikir-pikir, tapi di hati aja, jangan diomongin. Di hati. Siapa tahu besok berubah. Tiba-tiba iba, tiba-tiba kasihan. Pokoknya kalau ngomong gitu gini, sekarang ngerjain lagi. Ini nggak ada lagi. Supaya udah nggak ada lagi. Paling mana besok nyambung lagi. Nah itu jaga untuk tidak keluar lisan, karena lisan itu tajam. Ya, yang bahwa ada nggak inang-inang dia ngomong gini sama saya. Padahal yang lain pernah juga lebih benci, lebih jengkel, tapi nggak diomongin, tidak kedengaran. Nggak mudah menahan omongan, nggak mudah. Ya, laki aja nggak mudah, apalagi perempuan gitu ya. Habis semua. Pasti. Biasanya ingat yang punya orang yang sendiri nggak ingat. Nah ini diajar oleh Rasulullah. Kalau kita, oh itu apa? Ya kita juga belajar bijak. Oh iya ya, nggak semuanya diomongin. Jengkel, tapi ya diam saja. Satu saat itu bisa diubah dari jengkel menjadi doa. Ya Allah, mudah-mudahan. Kadang-kadang kan ada sudah nggak punya duit, orang mau pinjam duit. Gimana nih orang? Nah itu kadang-kadang kita udah kontang-panting, ini butuh duit sudah seminggu, butuh duit nggak dapat duit. Ada teman nggak percaya kalau kita nggak punya duit. Nah itu kan jengkelin sebenarnya. Ini gimana? Coba diubah pola pikirnya. Oh berarti penampilan saya, penampilan orang berduit. Ini untuk saya gaya-gaya sok berduit. Kenapa? Gak berduit pun orang menyangka saya berduit. Ya kadang-kadang ada sumaker sugih macam kiri. Berapa bulan gak dipinjemin duit. Ini kadang-kadang jengkelin, tapi kalau kita marah, kita menjadi orang yang ngomongnya gak enak, walaupun tafakur walidul qalbi lan waqtu min. Walaupun kana dan sungguh ada Nabi yang memanggil Nabi ashabahu pada sahabat-sahabat Nabi bikunahum dengan nama julukannya. Biasanya Sodik punya anak namanya Zakaria. Ya Aba Zakaria, itu tanda orang Arab itu Pak Zakaria. Padahal namanya Sodik, tapi kan anak yang paling tua namanya Zakaria, Aba Zakaria. Jadi Pak, saya dulu tuh bapak saya itu namanya Hasanuddin, tapi punya anak paling tua namanya Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman, panggil dengan nama anak
anak yang paling tua. Itu di tradisi Arab itu menghormati. Ikraman karena memuliakan lahum kepada mereka, wastimalatan dan melembutkan hati pada hati mereka. Kalau panggilan jadi manggil orang manggil yang baik, kan manggil dengan julukan yang jelek, panggilan julukan yang baik, yang terhormat, profesor, doktor, haji itu kan, master dan seterusnya, syekh, wali, tutur, itu kan panggilan-panggilan untuk menghormati. Yukni dan memberikan julukan Nabi Iman kepada orang lam takun yang tidak ada dalam kalimat kunyatan julukannya. Jadi Nabi memberikan julukan ya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman. Jadi Abu Hurairah kenapa? Senang kucing. Jadi kucing itu dipelihara disebut dengan Abu Hurairah. Ada orang punya julukan Abu Hurairah adalah santri Nabi yang dulunya di Ahlus Sufah yang hafal lebih dari 5.000 hadis. Abu Hurairah nyantri di Nabawi ada asramanya. Jadi santri itu bukan hanya di zaman pada zaman Hindu di Indonesia, bukan. Zaman Nabi sudah ada Ahlus Sufah, itu adalah basis pesantren. Maka ada nanti yadda'i memanggil Nabi bima dengan sesuatu karena yang menunjuki Nabi itu pada emak dengan julukan wa yukni dan juga memberikan kinayah, memberikan julukan Nabi, memberikan julukan Nabi untuk kuliah. Ayat lagi Anisa pada perempuan allati adalah Anisa lahunna bagi Anisa al-aulad anak-anak. Begitu juga perempuan ibu siapa? Ibu Abdurrahman, ibu siapa? Itu namain ibunya anak yang paling besar. Untuk apa? Istimalatan, untuk membuat nyaman. Kan beda. Kalau kita orang terasa senang. Pas sambutan yang terhormat Kiai Haji Khalis Nafis. Wah, orang tak kenal saya. Ini kok Khalis kan Khalis. Gimana yang salah itu Khalis Nafis. Kan beda dengan orang ngerti profesor, doktor, Kiai Haji Khalis Nafis. Wah, ini orang kenal. Beliau masuk pesantren, beliau kenal nih. Makanya kalau masuk di priority, bank itu dikenali Pak Khalis. Masuk di kelas bisnis pesawat, itu pramugari itu masih hafal seluruhnya dulu di bisnis. Di A namanya 2A, namanya siapa? Rusdi. Silakan Pak Rusdi. Jangan heran kalau pramugari kenal. Jangan gini ya Pak, pramugari cantik ini naksir saya. Jangan dia beli R. Bapak beda, saya berangkat dari Jambi naik bisnis ke Jakarta. Boleh, ya boleh. Pas dari Jakarta langsung saya itu ke Surabaya naik ekonomi, masuk udah gak kenal pramugari. Bawa tas itu dipakai, silakan Pak masukin sendiri Pak, udah begitu. Tapi gaji ke bisnis, mana Pak? Saya masukin Pak. Itu namanya tergantung bayaran. Istri-istri yang sayang ketika ada duit berarti ada istri-istri gaya pramugari. Tapi kalau istri yang sejati, ada duit nggak ada duit tetap sayang sama suami, tapi sambil merengut supaya ada duitnya. Itu fitrah perempuan. Jadi laki-laki yang pintar cari duit, dia istrinya senang terus. Jadi bukan disalahkan. Ini mata duitan, bukan mata duitan, mata kebiasaan. Mata duitan. Cari perempuan yang senang kalau tidak pernah dikasih duit sama suaminya. Pas dia tak duit, dibilang mata duitan. Itu suaminya yang nggak paham. Itu mata biasaan. Untuk kurang terus, itu namanya mata duitan. Jadi laki-laki yang suka cari duit, biar sayang terus istri. Kemarin saya punya teman itu, nikah sudah lebih 3 kali. Saya tanya, kenapa cerai terus? Apa perempuan mata duitan semua?
Masa dengan itu kamu aja karena nggak punya duit, orang nggak duitan semua, banyak prasangka salah. Bukannya ada orang yang punya duit, pinter kita jadi duit. Ini tidak. Orang kita senang nyalain orang. Walaki dan perempuan kami yalidna yang tidak melahirkan. Nabi pun perempuan yang tak melahirkan tidak dibikin sedih. Kadang-kadang kan saya ketemu orang ngobrol, ibu istri berputar berapa? Langsung curut, saya tak punya anak. Ini repot, salah nanya itu lah. Jadi biasanya udah gak lancar berikutnya itu. Jadi kita harus bicara pun apalagi dengan orang baru kenal harusnya sampai nyentuh yang suka pikiran nggak punya anak kok ditanyain anak atau yang dia. Jadi ini tata krama yang diajarkan oleh Rasulullah dipakai sekarang di perusahaan, dipakai di penerbangan. Tapi kita yang muslim kenapa nggak pakai itu? Kita yang muslim hanya ketika tujuan mau bisnis aja biar jualannya dibeli orang baru dipakai dengan segala macam cara. Padahal kayak itu kita sebenarnya komunikasi dengan orang itu perlu dipakai untuk nyaman sama orang. Ya. Wa yukni dan juga memberikan hubungan Nabi Aidon asyian pada anak-anak supaya saling maka nyukri maka menjadi lembut bihi dengan ini walaupun dia ini jadi perempuan ayat saya maka menjadi lembut bihi dengan Nabi qulubuhum hati mereka. Jadi anak-anak kecil anak-anak anak pintar tapi laki-laki itu. Jadi kalau kita panggil anak-anak dengan panggilan bagus, panggilan itu dengan panggilan bagus, maka berarti kita ngikuti Rasulullah. Itu main dengan anak-anak pun kita bernilai pahala, bernilai ibadah. Kenapa? Yang kita lakukan mencontoh Rasulullah SAW. Wakana dan ada Nabi ab'adun nasi paling jauhnya manusia ghadaban. Marahnya lama Nabi mau marah. Wa asra'uhum dan paling cepatnya orang manusia ridon. Tapi cepat reda kalau marah itu. Enggak dendam, panjang dia pernah ngomong ke saya. Apalagi istrinya sama suami. Bapak ingat dulu ketika belum nikah pernah ngomong begini bapak sama saya, padahal mereka sudah 35 tahun. Itu ingat ibu-ibu itu panjang. Tak lupa ahli sejarah. Padahal yang ngomong sudah lupa bisa ngomong apa gitu dan belum lagi emosi, belum lagi laki-laki itu pikirannya banyak kan gelisahnya dari perempuan. Perempuan pegang duit 10 juta, ini mati 10 juta. Itu punya duit 10 juta. Laki-laki pegang duit 10 juta, nggak ada harapan lagi duit mau dapat dari mana lagi, itu udah gelisah. Kadang-kadang merenung di depan sendirian. Lama-lama merenung kesambet setan. Kadang-kadang laki-laki itu sambil ngeteh, biasanya kalau yang merokok sambil merokok, gitu ya. Yang nggak merokok sambil kue gitu. Pikiran melayang kemana-mana. Itu kalau saya tegur sama ibu, biarin aja dia tuh menikmati dengan sendiri. Ada waktunya kontemplasi bagi laki-laki. Kenapa? Lagi-lagi punya duit 10 juta, tapi berpikiran ke depan, apalagi juga nggak bisa menikmati 10 juta. Tapi perempuan duit 1 juta, dia sudah sampai habis dia menikmati, baru setelah habis baru gelisah. Itu bedanya ibu bapak. Jadi jangan heran, kadang-kadang pulang bapak-bapak ke rumah kok kurang akrab dengan anak, kurang romantis dengan istri. Itu layang pikirannya. Bukan tidak sayang sama anak, bukan tidak sayang sama istri, tapi apa? Pikirannya ruwet, pusing. Jadi kadang-kadang banyak salah. Beda sama suami saya, banyak diemnya, banyak pusingnya. Apalagi kalau pas bapak-bapak di kantor dikasih target pekerjaan nggak ada tambahan uang, pulang sering terlambat, mana diomongin istri, pas nanti kita udah diuruskan. Udah cepat stres bapak-bapak begini. Jadi perlu ngerti
saja bahwa saya mendiam pikirannya terawat di sana. Bapak persis yang saya pikirkan ya, yang saya pikirkan kadang-kadang tak nyambung antara pikiran suami dan pikiran istri. Tiba-tiba nggak cocok, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat malam, nggak pernah diskusi suami istri. Tiba-tiba nggak cocok diskusi, ngomong, diomongin ini begini, ngomong mengerti yang suami mengerti istri, istri mengerti suami. Lakun yakun libasul lakum wa antum libasul, saling menutupi, saling menyempurnakan, saling bikin ganteng, saling bikin pantas. Itu pakai kita memantaskan pasangan yang memakai. Wa kana dan ada Nabi arhafun nas, orang yang paling baik dinas, yang paling dekat, paling sayang. Rokba itu adalah kelembutan. Arhafun nas, paling lembutnya manusia, dinas kepada manusia. Wa khairun nas, dan sebaik-baik manusia dinas kepada manusia. Jadi orang yang baik siapapun dia. Wa anfa'un nas linnas, dan paling manfaatnya manusia dinas kepada manusia. Contohnya kalau saya jauh-jauh kami bikin pesantren ini kepada Rasulullah. Mana bisa bikin pesantren kepada Rasulullah? Apa yang dipelajari? Al-Quran, hadis, kitab kepada Rasulullah. Saya bisa hidup, bahkan saya ngajar di UIN sebagai ASN, dapat gaji di UIN, hidup saya juga ngajar di UIN. Apa yang saya sampaikan? Ilmunya Rasulullah. Ya berarti kan dari Rasulullah SAW. Coba nggak ada Rasulullah, ya nggak ada lah alam ini, tidak ada pesantren ini. Itu ada anfa'unas sampai wafat pun ya memberi manfaat pada kita. Kita kadang-kadang hidup aja nggak kasih manfaat, memberi manfaat, apalagi sudah mati. Ini Nabi wafat itu masih memberi manfaat. Kalau disebutkan Nabi tak pernah wafat, hanya jasadnya aja yang terlihat. Ketika kita selawat, Nabi juga akan datang kepada kita. Walam takun, dan tidak ada tarfa'u, menjadi naik atau tinggi, kencang, keras di majlis, dalam majlis Rasulullah, atau aswatu sahabat. Tidak ada yang teriak-teriak di majlis Rasulullah. Allah. Kalau santri masih kadang-kadang teriak-teriak, bahkan teriaknya di kamar mandi. Tidak ada di santri. Nanti itu tidak ada yang bahkan dan ada tidak qama, apabila berdiri Nabi min majlisnya qala, ini yang dikatakan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini hadisnya, mengapa kalau kita sedang majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka, maha suci Allah, Allahumma wa Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji kepadamu. Kenapa subhanaka? Karena menunjukkan betapa sucinya Allah, betapa luar biasa yang terjadi dari Allah, ilmu dari Allah. Makanya ketika Isra subhanalladzi asra, Allah memuji dirinya sendiri. Kenapa? Kejadian yang luar biasa, berarti maha sempurna. Jadi kalau akalnya Anda yang nggak nyampe, bukan kejadian yang diprotes, akalnya Anda yang kurang. Sementara kekuasaan Allah maha. Wa bihamdika, dengan memuji kepada asyhadu, bersaksi saya alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illa anta. Ini kesaksian tentang syahadat kita. Wa astaghfiruka, mohon ampun kita kepadamu ya Allah. Wa atubu, dan bertobat aku ilaika, kepadamu. Ini ketika mengakhiri majlis
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.